जय जगन्नाथ पिलाने पिलाने सब केमती अछ भल अछ तो मुझे तुम मानकर आशुतोष सार पिलाने मु तुम मान पढ़ाऊँ नवम श्रेणी जीव विज्ञान पिलाने आम प्रथम पढ़ी जैव विविधता विषय द्वितीय अध्याय पढ़ले जीवकोश और यार संगठन विषय बर्तमान आम डायरेक्ट जाइए आम चतुर्थ अध्याय को कारण कौन चतुर्थ अध्याय जीवार आमर तुम जो अच्छी अर्धवार्षिक परीक्षा से अर्धवार्षिक परीक्षा चतुर्थ अध्याय तुम इम्पोर्टाट रही तृतीय अध्याय को से स्किप कर देछि सेटा वार्षिक परीक्षा पढ़ो तृतीय अध्याय तेणु बर्तमान आम डायरेक्ट पढ़ा कौटा चतुर्थ अध्याय विषय तुम चतुर्थ अध्याय कौन रही पिलाने देख खाद्य संपदर उन्नतीकरण कौन रही पिलाने खाद्य संपदर उन्नतीकरण नवम श्रेणी मुझे तुम मानकर आशुतोष सार है पिलाने देख डायरेक्ट आम पाठ को जीवा आमर देख पिलाने खाद्य संपद प्रथम आमर पॉइंट रहा कौन खाद्य संपद तुम पिलाने बहिरू ही पॉइंट बाहर कर देछि मु कारण तुम मान पढ़ाई सुविधा हे तेणु मु बहिरू ही पॉइंट बाहर कर देछि देख खाद्य संपद फूड रिसोर्सेस कौन देख खाद्य संपद स्व भोजी ऑटोट्रॉफ्स स्वर अर्थ कौन निज भोजी अर्थ कौन खाद्य निज खाद्य जे निजे प्रस्तुत करें ताकू स्वभोजी कहुए कौन देख आमर बही अनुसार डेफिनेशन कौन देछि सबुज उद्भिद और नीलहरी शैवाल निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती तेणु एमान कौन कहुए स्वभोजी बोली कहुए कौन बोली कहुए स्वभोजी बोली कहुए है कि देख बर्तमान आम देखिए परभोजी कौन परभोजी जमती स्वभोजी स्व अर्थ निज भोजी अर्थ खाद्य निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर स्वभोजी कहुए ये कौन रहा परभोजी एमाने यही प्राणी बा उद्भिद माने अन्य उपर निर्भरशील कौन में खाद्यपाई देख आम डेफिनेशन देखा प्राणी बा अन्य जीव माने खाद्यपाई उद्भिद बा अन्य प्राणी उपर निर्भर करती तेणु एम परभोजी बोली कहुए कौन कहुए परभोजी बोली कहुए है पिलाने देख ए विषय में तुम दशम श्रेणीर प्रथम अध्याय पोषण रे भलसे बुझ बर्तमान नवम श्रेणी तुम संक्षेप दिखाई है कि दशम श्रेणी की तुम मैंने जो जीव तुम एपरी गोटे गोटे माने गोटे गोटे पाराग्राफ रम है कि कौन स्वभोजी गोटे पाराग्राफ परभोजी गोटे पाराग्राफ सब पाराग्राफ वाइज रहा गोटे गोटे धाड़ी देछि तुम मन है देख बर्तमान तुम बुझल स्वभोजी कौन निज खाद्य जे निजे प्रस्तुत कर स्वभोजी कहुए परभोजी अर्थात निज खाद्य जे निजे प्रस्तुत कर न पारि अन्य उपर निर्भरशील ताकू परभोजी कहुए है देख यार आवश्यकता खाद्य संपदर आवश्यकता कौन रहा देख जनसंख्या वृद्धि जो अधिक खाद्य शस्य उत्पादन पशुपालन कृषिजात द्रव्यर वृद्धि विज्ञान भित्तिक परिचालना जरूरी देख पिलाने आम जो आमर पारंपरिक पद्धति जो परिचालना रही से परिचालना द्वारा परिचालना करने द्वारा आम खाद्य शस्य मान देख एवं मनकर आम दरकार मनकर 400 लोक खाद्य शस्य मात्र वैज्ञानिक प्रणाली जदि अवलंबन नक आम जदि पारंपरिक पद्धति अवलंबन करवा आम 400 खाया मिलनी केते मिल 200 खाया मिल 200 खाया मिल है कि आउ 200 लोक भोक रे तेणु सबु जगह शस्य उत्पादन पशुपालन और कृषिजात द्रव्य वृद्धि विज्ञान भित्तिक परिचालना कौन विज्ञान रिलेटेड माने जो विज्ञान को पाठ माने देखो विज्ञान गोटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करिकी साइंस को यूज करिकी कहीं एग्रीकल्चर फील्ड रे साइंस को यूटिलाइज करिकी कौन से गुड़िकर उत्पादन वृद्धि करा पड़ो कार खाद्य शस्यर और परिचालना और कृषि द्रव्यर उन्नति और पशुपालन सब जगार उन्नति करने पड़ो है पिलाने एगुड़िकर आवश्यकता रही आवश्यकता यहाँ रही देख सम्मानित कृषि कौन सम्मानित कृषि अर्थात पिलाने देख सम्मानित कृषि है कृषि सहित पशुपालन किंबा कुकुड़ा पालन किंबा मत्स्य चाष किंबा मौमाछी पालन करने द्वारा खाद्य उत्पादन वृद्धि पाई थाए यह को सम्मानित कृषि कहुए कौन गोटे थर दुईटी प्रकार कृषि करने को गोटे थर दुईटी प्रकार कृषि करने को सम्मानित कृषि कहुए है कि सम्मानित कृषि कहुए देख
ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପରଭୋଜୀ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଓ ସମ୍ମାନିତ କୃଷି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଶ୍ୱେତସାର ଆମର କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଚାଉଳ ଆମର ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଉଛେ ଭାତ ଅଟା ଯାଉ ଏ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟରୁ ସବୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ ଦେଖ ସେଥିରେ ରହିଛି ଗହମ ଆମେ ଗହମ ଖାଉଛେ ଧାନ ଚାଉଳ କରିକି ଖାଉଛେ ମକା ଓ ମାଣ୍ଡିଆରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ କେଉଁଥିରୁ ଗହମ ଧାନ ମକା ଓ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଗହମ ଧାନ ମକା ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ ଦେଖ ପୃଷ୍ଟିସାର କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ ପୃଷ୍ଟିସାର ଯେଉଁ ମିଳିଥାଏ ଆମର ମୁଗ ହରଡ଼ ବିରି ଆଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରୁ କ'ଣ ମିଳେ ପୃଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି କ'ଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରୁ ଆମର କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ପୃଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ ସ୍ନେହସାର କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ ତୈଳବୀଜ ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମର ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ମାନେ ତେଲ ବାହାର କରି ହୁଏ କେଉଁଥିରୁ ଚିନାବାଦାମ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ ରାଶିରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ ହେଲା କି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାରରେ ଯିବ ହେଲା କି ସବୁ ଯାକ ସ୍ନେହସାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପୃଷ୍ଟିସାର କ'ଣ କ'ଣ ଗହମ ଧାନ ମକା ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଗହମ ଧାନ ମକା ମାଣ୍ଡିଆରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ ସେମିତି ପୃଷ୍ଟିସାର ସମସ୍ତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଓ ମୁଗ ହରଡ଼ ବିରି ଆଦିରୁ ପୃଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର ତୈଳବୀଜ ଯେତିକି ଆମର ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଆମର ସ୍ନେହସାର ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଚିନାବାଦାମ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଉ ରାଶି ହେଲା କି ଏସବୁରୁ ତେଲ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ପନିପରିବା ଓ ଫଳରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ଅଛି ହେଲା କି ଧାତୁସାର ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ମିଳିଥାଏ ପନିପରିବା ଓ ଫଳରୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା କି କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ପନିପରିବା ଓ ଫଳରୁ ମିଳିଥାଏ କ'ଣ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ କେଉଁଥିରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ତୁମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେବ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଦେଖିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମର ଚାଷ ସମୟ ଗୋଟେ ଥାଉଛି ପିଲାମାନେ ନା କି ଆମେ ବର୍ଷା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କଲେ ଚାଷ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଥାଉଛି କ'ଣ ରହିଥାଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଉଛି ଚାଷ ପାଇଁ ସମୟ ଥାଉଛି ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ରହିଥାଉଛି ହେଲା କି ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ତ ଖରିଫ ଫସଲ କେଉଁ ଦିନରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଚାଷକୁ ଖରିଫ ଚାଷ ବା ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଚାଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଖରିଫ ଚାଷ ବା ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ ଏହି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଚାଷକୁ ଖରିଫ ଚାଷ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରବି ଫସଲ କେବେ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ କେବେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ରବି ଫସଲ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ କେବେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଚାଷକୁ ରବି ଚାଷ ଏ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ରବି ଫସଲ ବା ରବି ଚାଷ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖରିଫ ଫସଲ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଛି ରବି ଫସଲ ଶୀତ ଦିନେ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ରହିଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କ୍ରପ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ 5 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ହେଲା କି ତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଚୟନ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଉନ୍ନତ ବିହନ ଚୟନ କ'ଣ ବିହନ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମନେକର ଭଲ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମନେକର ବିହନ ଜାଗା ପକାଇଲେ ଏମିତି ପକାଇଲେ ଏଇଟା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି
से पानी उपरे भासिला मीन्स बिहन टिके भल अच्छी पानी उपरे जदि बुड़ीगला से मनोहर नहीं पानी उपरे जदि भासिला से बिहन रिजेक्ट अच्छी माने अगाड़ी जाग जदि पानी तल बसीगला माने से बिहन भल अच्छी बोली आम जाना है पिलाने तो उन्नत बिहन चयन पोषकर सठिक व्यवहार है कि और फसल संरक्षण जो खाद्यशस्य उत्पादन 4 गुण वृद्धि पाई पोषकर सठिक व्यवहार माने आमर जो सार आमर जैव सार आमर रासायनिक सार सब गुड़िक आम जो उपयोग करुचे से गुड़िकर सठिक व्यवहार करने पड़ो जहाँकि आम देख आम गोटे जदि बिलर जदि 4 भरण मनकर बिल अच्छी मनकर एति बिल अच्छी एति बिल अच्छी ये आम धान लगे सब धान हो गम हो कौन कौन लगे आम जदि एति मनकर बस्ताटी मनकर बिहन दरकार आमर कौन दरकार बस्ताटी बिहन जदि दरकार मनकर बस्ताटी बिहन पकेबा तापर कौन आम जदि सार जदि बस्ताटी सार जदि दरकार पड़ो ताहले बस्ताटी बदलते जदि आम 2 बस्ता पकईदे आमर ये जो पोषकर सठिक व्यवहार हेनी से आमर खाद्यशस्य उत्पादन बा वृद्धि घटोनी है कि तापर कौन पॉइंट रहा आमर फसल संरक्षण फसल को आम पोक दाउरू बा रोग दाउरू संरक्षण करने पड़ो ताहले जाइए आमर शस्य 4 गुण वृद्धि पाइब जदि आम एतिकी जगार जदि 10 बस्ता धान मनकर हम कि 10 बस्ता गम हबार थिला जदि आम सठिक भाव में मैनेजमेंट करवा से 40 बस्ता हो पार कौन हो पार 40 बस्ता 4 गुण वृद्धि हो पार है कि से देख खाद्यशस्य उत्पादन 4 गुण वृद्धि पाँच कौन पाँच 4 गुण वृद्धि पाँच सबुज विप्लव कौन देख ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथ को सहयोग भारत में सबुज विप्लव आरंभ होता क्या सहयोग जदि परीक्षा पचारा क्या सहयोग सबुज विप्लव आरंभ होता पिलाने तुम डायरेक्टली कह कि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथ द्वारा बा तांको सहयोग भारत में सबुज विप्लव आरंभ होता सबुज विप्लवर कार्य कौन सबुज विप्लव माध्यम नुआ शस्य नुआ किसमर बा नुआ प्रकार विभिन्न प्रकार नूतन प्रजातिर फसल कौन होता प्रचलन करा है कि से कौन होता नूतन प्रजातिर प्रचलन कराइला माने नुआ नुआ फसल सब बाहर करा है कि माने जो शस्य फसल शस्य है कि नुआ नुआ सब नुआ प्रकार से ताकू ग्रीन रिवोल्यूशन बा सबुज विप्लव बोली कहुच्छी प्रमुख अनुष्ठान आमर जो सबुज विप्लव होता से क्यों क्यों अनुष्ठान सब भाग नहीं देख ICAR न्यू दिल्ली आमर नुआ दिल्ली गोटे संगठन रही कौन बा अनुष्ठान रही ICAR आमर ये जो कटक गोटे रही CRRI है कि एवं भुवनेश्वर रही OUAT भुवनेश्वर है कि आमर 3टी अनुष्ठान बा प्रमुख 3टी अनुष्ठान आमर शस्य उन्नतीकरण में मुख्य भूमिका ग्रहण करते से ओडिशार 2टी केतोटी ओडिशार 2टी ओडिशार 2टी कौटा कटक गोटे भुवनेश्वर गोटे 2टी या कौटे ओडिशार आमर अच्छी माने आम गर्वर सहित कहीपर कि आमर जो सबुज विप्लव होता एमर ओडिशार माने ओडिशार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण कौन ओडिशार आमर जो रही कटक और भुवनेश्वर 2टी अनुष्ठान से अनुष्ठान आमर सबुज विप्लव आमर जो रही ग्रीन रिवोल्यूशन शस्य उन्नतीकरण से प्रमुख भूमिका ग्रहण करते तेणु एम भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण देख देखिए आम वैज्ञानिक भित्तिभूमि लुथर बर्बैंक एवं ग्रेटर मेंडेल को गवेषणा विज्ञान नूतन लुथर बर्बैंक और ग्रेटर मेंडेल को गवेषणा उद्भिद प्रजननर मूलदुआ पकई कौन करथिला उद्भिद प्रजनन जो रही से उद्भिद प्रजननर मूलदुआ पकई किए लुथर बर्बैंक और ग्रेटर मेंडेल ए 2टी पॉइंट तुम मन रख पिला तुम माने एग्जाम टाइम रे इंपोर्टेंट रहिबो कौन किए किए आमर जो उद्भिद प्रजननर मूलदुआ पकई से माने लुथर बर्बैंक और ग्रेटर मेंडेल है कि देख वर्तमान आम देखा प्रजनन प्रणाली प्रजनन प्रणाली विभिन्न प्रकार प्रोसेस उपरे निर्भरशील बा प्रक्रिया उपरे निर्भरशील कौन प्रक्रिया गुड़िक चयन सिलेक्शन
संकरण हाइब्रिडाइजेशन प्रवर्तन इंट्रोडक्शन है कि एगुड़ी हूँ मुख्य पद्धति कौन पाई प्रजनन प्रणाली आमर ये जो शस्य माने गोटे दुईटी प्रकार शस्य को मिसई अन्य एक प्रकार शस्य तैयारी करिवारे कौन प्रमुख भूमिका ग्रहण करुच्ची चयन संकरण और प्रवर्तन सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोडक्शन ए तीनोटी मुख्य पार्ट देख ए तीनोटी पॉइंट जदि आम गुरुत्व देवा ताहले आमर सठिक भाव में प्रजनन प्रणाली कार्यकारी हो देख बर्तमान आम देखा जीन्य विप्लव कौन जीन रिवोल्यूशन जैव प्रजुक्ति विद्या माध्यम रे खूब कम समय रे उन्नत गुणवत्ता संपन्न उद्भिद सृष्टि कर जीन्य विप्लव कहुए कौन कहुए जैव प्रजुक्ति विद्या बायोटेक्नोलोजी है कि जैव प्रजुक्ति विद्या जो रही सेयार व्यवहार माध्यम रे जैव प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार द्वारा आमर खूब कम समय रे उन्नत गुणवत्ता संपन्न उद्भिद सृष्टि करा जाउची है कि खूब कम समय मध्य उन्नत गुणवत्ता मान देख आम पुरातन काल में उन्नत गुणवत्ता मान ये नहीं सृष्टि नहीं जहाँ जो प्रकार मिलला से प्रकार ही आम कम चलाइबार बा एडजस्ट करार किंतु बर्तमान आमर साइंस एंड टेक्नोलोजी जुग तेणु आम जीन्य विप्लव द्वारा आमर कौन जीन्य विप्लव द्वारा आम जैव प्रजुक्ति विद्या उपयोग करी खूब कम समय उन्नत गुणवत्ता संपन्न उद्भिद सृष्टि कर पारे कौन करें सृष्टि करें है पाने या कौन कहुच्छे जीन्य विप्लव तुम मान गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट गोटे आमर लंग क्वेश्चन रहा कौन शस्यर उन्नतीकरण आमर जो रही खाद्य संपदर उन्नतीकरण से गोटे प्रथम इम्पोर्टेंट लंग क्वेश्चन है शस्यर उन्नतीकरण मुझे तुम मान छटा पॉइंट देती 1 2 3 4 5 6 छटा पॉइंट देती से छटा पॉइंट जब तुम भलसे पढ़ी लिखिदेल ताहले तुम मानू 5 मार्क रु 5 मार्क मिल के मिल 5 रु 5 तुम किए एक काटि पार जदि छटा पॉइंट जब सठिक भाव में तुम लिखिल तो पाने आमर जो रही डीओ एजुकेशन चैनल डिजिटल ओडिशा एजुकेशन से चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो फॉलो करो से द्वारा तुम आमर नुआ नुआ वीडियो गुड़िक खूब शीघ्र मिल पार है पाने तो पाने आम नेक्स्ट स्लाइड देखा कौन पोषकर व्यवहार कौन न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कौन आमर जो पोषकर व्यवहार कौन रही पोषकर व्यवहार कौन रही देख पोषकर व्यवहार पोषकर आवश्यकता देख पोषकर व्यवहार मेन हेडिंग सब हेडिंग रहा आमर कौन गोटे साइड हेडिंग पोषकर आवश्यकता उद्भिदर वृद्धि और विकास पर विभिन्न प्रकार स्थूल और सूक्ष्म पोषक आवश्यक उद्भिदर वृद्धि उद्भिद वृद्धि होगापी उद्भिदटा मनोहर गोटे अच्छे एति मनोहर एति अच्छी गछड़ा मनोहर एति गछड़ा अच्छी एति गछड़ा हवा ताको तो आवश्यक पोषक आवश्यक पड़ो ताको भल उपादान तार जो जहाँ जहाँ उपादान दरकार से उपादान आवश्यक पड़ो से प्रकार उपादान देख से प्रकार पोषक आवश्यक पड़ो से पोषक सूक्ष्म हो कि स्थूल हो है छोट हो कि बड़ हो से प्रकार समस्त प्रकार उद्भिद समस्त प्रकार उद्भिद सूक्ष्म कि स्थूल पोषक आवश्यक करते कौन पाई से वृद्धि और विकास करने है कि से पोषकर आवश्यक रही देख उत्स माने केउठु मिलुची उद्भिद गुड़िक यही पोषक गुड़िक मुख्यतः जल वायु और मृत्तिका ठारू कौन करते केउठु जल वायु और माटी बा मृत्तिका है माटी जलु और वायु एमाने सब पोषक गुड़िक ग्रहण करते कौन करते पोषक गुड़िक ग्रहण करते देख सार देख आम सार व्यवहार द्वारा पोषक दे पार आमर जैव सार हो कि रासायनिक सार हो से व्यवहार द्वारा आम पोषक गछ को दे पार है कि देख कौन कौन फसल को पोषक जोगाइवाई रासायनिक सार और जैव सार व्यवहार कराए कौन कराए पोषक को आमर जो पोषक माने फसल को पोषक जोगाइवाई रासायनिक सार और जैव सार फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आमर जो फर्टिलाइजर्स केमिकल पेप्टाइड्स और फर्टिलाइजर्स गुड़िक दिखाई कौन पाई पोषक जोगाइवाई क्या फसल को सेटा गोटे मुख्य पॉइंट रहा आ गए देख पाने बर्तमान देख आम पढ़ले पोषकर आवश्यकता कौन उच्च कौन सार आम कौन कौन सार देख पोषक कहीं आम पोषकर व्यवहार में बर्तमान आम देखा सारर प्रकार भेद कौन
ସାରର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷଣ। କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷଣ? ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ପିଲାମାନେ? ସାର। କାହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ? ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାର ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ବା ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ? ଯଦି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ମନରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି ଏମିତି ମାର୍କ କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ତାହେଲେ ଦେବ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଯଦି ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ? ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେବ ସାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। କ'ଣ? ସାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। କାହା ପାଇଁ? ଉଦ୍ଭିଦର ବିକାଶ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ଓ ବିପାକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କ'ଣ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଓ ବିପାକୀୟ ମେଟାବଲିଜମ୍ ମାନେ ହଜମ କରୁଛି, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ହଜମ କରୁଛି ଓ ଆମର ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଛି। କିଏ? ଆମର ସାର ହେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସାର, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଫସଲରେ ସାରର ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମର ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଛି ଓ ବିପାକୀୟ କରୁଛି। ବିପାକୀୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମେଟାବଲିଜମ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଚଳନ କରାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଉଛି। କାହାକୁ? ଆମର ଉଦ୍ଭିଦକୁ। ମାନେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ହିଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଫସଲଟା ଉନ୍ନତି ହେବ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ହେବ, ହେଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ସାରର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିବା। ସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାରର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଜୈବ ସାର। କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଜୈବ ସାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାସାୟନିକ ସାର ଉପାଦାନ କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ସାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ରହିଥାଉଛି? ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ଭଳି ପୋଷକ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କେମିକାଲ ରହିଥାଏ? କ'ଣ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ସବୁ କେମିକାଲ ରହିଥାଏ। କ'ଣ? ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ଆମର ଜୈବ ଜୀବ ଶରୀରର ନିର୍ଗତ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେମିକାଲ ବା ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୈବ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ସାର କୁହାଯାଏ। ଆମର କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ବା ରାସାୟନିକ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସରଳ ସାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ସରଳ ସାରରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ହେଲା କି? ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ସାର ରହିଛି, ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। କେତୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ? ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ। ଦୁଇ ବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଥିବା ସାରକୁ ଯୌଗିକ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରଳ ସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିବା ସାରକୁ ସରଳ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁପ୍ରଭାବ, ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ଫସଲରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମାଟିରେ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଆମର ଜଳ ଯାକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଲରୁ ଆମର ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଜଳ ଯାଉଛି ବିଲରୁ। ସେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ସେଠାର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ସେଇ ଜଳରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି ଓ ପାଣି ନେଉଥାନ୍ତି ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଆମର କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର 100% ବା 100% ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଓ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହାର ଜୈବ ବିଘଟନ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଏହା ମାଟିରେ ଶୀଘ୍ର ବିଘଟନ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଏହା ମାଟିରେ ଶୀଘ୍ର ମିଶେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ଶରୀର ପକ୍ଷେ ବା ପରିବେଶ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ଏକ ଚାଷୀର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆମର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ତ ଜୈବ ସାର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବା ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା କି ମନେକର ଗୋବର ହଉ ହେଲା ଗୋବର ଆମର ମିଶା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସାର ବା ଜୈବ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୋବର ମିଶା ହେଉଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଫଳ ହେଉ ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିକି ପଚକା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଜୈବ ସାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ହେଲା କି। ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦେଖ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଗୋବର ସାର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସବୁଜ ସାର ଓ ଖତ ସାର ବା ଭେର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଦେଖ ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଗଠିତ ଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ବା ଏହାର ଉପଯୋଗ ବହୁଳ ମାତ୍ରାର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କିଛି ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଜୈବ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଜୈବ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କ'ଣ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ପନିପରିବା ଚୋପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପକାଇ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ କଲେ ଏହା ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଖତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ପରିବା ଚୋପା ଓ ଅନ୍ୟ ଜୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପକାଇ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ କଲେ ଏହା ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଦେଖ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ସହରରେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ କରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଆମର ଖତ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ସେହିପରି ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଖତ ରହିଛି ସେଟା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆମର 3 ରୁ 4 ମାସ କେତେ ମାସ 3 ରୁ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ସେଟା ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁଜ ସାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।